जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण 8 मार्च पवित्र महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानंकु समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण एही महाशिवरात्रि दिन ठारू एही 6 राशि मानंकर भाग्य चमकिबाकू जाउअछि। एही राशिर व्यक्ति मानंकर भाग्य सुना परी चमकिबाकू जाउअछि। भगवान भोलानाथंकर कृपारू एही राशिर व्यक्ति मानंकर समस्त कष्ट दूर हेबाकू जाउअछि एवं एमानंकर समस्त मनोकामना इच्छा एही सबु पूरण हेबाकू जाउअछि। एही 6 गोटी राशि मानंकर दुखर दिन एबे शेष होला। एही महाशिवरात्रि बा जागर ठारू एही 6 गोटी राशि हेबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जीए कि कोटिपति हेबार रास्तार चालुछंती एवं एही महाशिवरात्रि ठारू ग्रह मानंकर गोचर स्थिति किछि एहीपरि भावरे बनिबाकू जाउअछि, जहा फलरे एही राशि गुड़िक मालामाल हेबाकू जाउछंती। एही राशि मानंकर उपरे प्रभु भोलानाथंकर कृपा प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। प्रभु महादेवंक कृपारू आपण मानंकु सठिक समय रे बहुत बड़ धन लाभ हेबार अछि। आपणकर उपरू सबु करजर भार बा समस्या खसीजिवो आउ आपणकर सबु कष्ट शेष होइजिवो। प्रभु भोलानाथंकर कृपारू आपणकर बहुत शीघ्र विवाहर जुग मध्य खोलिबाकू जाउअछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य मध्य खूब जोरसोर रे उन्नति देखादेव। मनपसंदर चाकरी हेबार मौका मध्य एबे आपणंकु प्राप्ति हेब आउ आपणंक मध्यरे आकर्षणर क्षमता एबे बढ़ीजिवो। वर्तमान आपणंकु लोकमाने पसंद करिबा आरंभ करिदेवे। आपणंकर द्वारा करा जाइथिबा सबु चेष्टा एबे ताहा सबु सफल हेबाकू जाउअछि। कौनसी भी काम आरंभ करिबा पूर्वरु आपण आपणंकर गुरुजन मानंकर आशीर्वाद निश्चय नियंतु। महादेवंकर कृपारू आपणंकु अजणा जागारू धन लाभ होइपारे। परिवारर तरफरु आपणंकु बड़ खुशीर खबर निश्चय मिलिबो, जहा आपणंक मनकु खुशी एवं प्रसन्न रखिबो। आपणंकु दूरयात्रा करिवार सुजोग मध्य प्राप्ति हेबो। एहा सहित कार्यक्षेत्र रे नुआ नुआ सांगसाथी आपणंकर बनिबे। कोर्ट कचेरी मामलारे आपणंकु सफलता निश्चिंत मिलिबो। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा एई वीडियो माध्यम रे सेही राशि गुड़िक माध्यम विषय रे। जेउ विशेष राशि मानंकर भाग्य एही महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकू जाउअछि। जेउ राशि गुड़िक विषय रे आमे एही वीडियो रे कथा हेउछे। बंधुगण ताहा पूर्वरु एही वीडियो को आपण माने गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय लिखि दियंतु आउ चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे वर्तमान जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु सेमानंकर जीवन रे एबे अपार सफलता मिलिबार संभावना नजर को आसुअछि। आपणंकर अजाणतरे घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबो। आपण एही महाशिवरात्रि ठारू किछि नुआ करी देखाई पारंती। बेरोजगार बा कर्महीन युवक मानंकु बा जेउ माने कौनसी चाकरी करि नांती सेमानंकु चाकरी मिलिबार युग बनुअछि। आपणंकर नुआ कार्य रे आसुथुबा विघ्न एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणंकु सामाजिक कार्य करिवार सफलता एबे प्राप्ति हेबो। आपणंक जीवनर सबु असुविधा वर्तमान दूर होई पारे। आपणंक द्वारा काहाकू दिया जाइतिबा बकेया धन जहा कि मिली पारु नथिला ताहा एबे आपणंकु मिलिबार संभावना नजर को आसुअछि। घर परिवार रे सुख शांति एवं आनंदर लहरी आपणंकर लागि रहिबो। धन कमाइबार नुआ नुआ अवसर नुआ नुआ कार्य एबे आपणंकु मिलिबाकू जाउअछि। बंधुगण जदि आपणंकर एही राशि होइथाए तेबे आपण तळे कमेंट बॉक्स रे निश्चय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। कहि रखुछु जे आपणंकु आर्थिक क्षेत्र रे बहुत उन्नति हेबार आशंका रहुअछि। आपणंकर आगामी समय बहुत शुभ एवं बहुत भल कटिबार नजर को रहुअछि। व्यापार व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे धन लाभ हेबार संभावना नजर को आसुअछि।
ବା ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି ବା ଜବ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହରର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବା ଅପାର କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରାରେ ବହିବ। ଆଉ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହରର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ବା ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ଶାନ୍ତ ରଖିବ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ହରର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆଗକୁ ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରି ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ବା ଏହି ଜାଗର ଠାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି, ସୁଖ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରର ମହାଦେବ
ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। वर्तमान जानिबा शेष राशि बा 6 नंबर राशि विषय। तो बंधुगण शेष राशिटी हेउछि कुंभ राशि। कही रखुछु जे व्यापार वाणिज्य करुथुवा व्यक्तिविशेष मानंकु निजर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में महाशिवरात्रि ठारू अधिकरु अधिक धन लाभ देखिबाकु मिलिबो। आपणकर सफलता बा आपणकर उपरकू उठिबार देखि एबे आपणकर शत्रु माने आपणଙ୍କ प्रति अत्यधिक उग्र होइजिबे। आउ सेमाने आपणकर अनेक क्षति आपणकर अनेक अनिष्ट करिवार बाट मध्य खोजिबे एवं आपणଙ୍କୁ कौनसी अनिष्ट पहुँचाइबार चेष्टा मध्य करिपारंती। हेले आपण डरिबार कौनसी आवश्यकता नाही, कारण आपणकर एही शत्रु माने सेमानंकर चेष्टारे विफल हेबे। केबे भी आपणकर शत्रु माने सेमानंकर चेष्टारे सफल होई परिबे नाही। पाठ पढ़ुथिबा बा शिक्षार्थी मानंकु बहुत शीघ्र निजर बा सेमानंकर गुरुजन मानंक ठारू कौनसी बड़ सम्मान मिल पारे। एहा सहित सेमानंकर बा विद्यार्थी मानंकर परीक्षारे सफलतार जुग मध्य बनुअछि। घर परिवार रे आपणंकु आपणंकर स्त्रींकर साहाय्य सहयोग सबुठारु अधिक मात्रा रे मिलिबो एवं सुख दुखरे आपणंकर स्त्री आपणंकर पत्नी किंबा आपणंकर स्वामी आपणंक सह साथी होई आपणंकर सबु दुख कष्टरे साथ देवे। प्रभु भोलानाथंकर कृपा दृष्टि कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानंकर बा सेमानंकर परिवार उपरे सर्वदा लागि रहिबो। जदि आपण माने मध्य प्रभु भोलानाथंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती बा प्रभु भोलानाथंकु विश्वास करुथांती तेबे तळे थिबा हमर कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं एही वीडियो को आपणकर परिवार सदस्य सांगसाथी एवं आपणकर सांगसाथी सर्कल रे मध्य एही वीडियो को शेयर निश्चय करंतु, जहा फल रे कि सेमाने एही वीडियो रो मध्य फायदा उठाई पारिबे। आउ पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन को मध्य प्रेस करी घंटीर आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा फल रे एही परी प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रतिदिन पहुँची पारिबो। आउ आपण माने मध्य एही वीडियो रो फायदा उठाई पारिबे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।